लायफान कालचो इन्सिडंट आतां बरो टायम जालो तुमी चवकशी केली आसतली कितें जालां तें आतां की इतल्या टायमा उपरांत कितें पिक्चर कळटा ह्या इन्सिडंटाची. Last night's incident, entire Goa, especially all the residents of Goa and also the tourists are shocked. Also incident आदी केन्नाच जावंक ना गोंयान. This is the first time an incident of fire to that म्हणजे इतलो व्हडलो उजो फर्स्ट टायम लागला आमच्या नायट क्लबाक. आमी पयला बीच शेकांक रेस्टॉरंटांक उजो लागलो पळय तो आनी असो कोणाक भितर इंजर्ड जावंक ना म्हणजे कोणूच इंजर्ड जावंक ना. हिंगा ह्या इन्सिडंटान 25 deaths and 5 to 6 injured people who have got injuries are treating themselves in the hospital. I was here till 4:45 a.m. in the morning, and we have seen all the victims, especially the 3 ladies who passed away. आणि हितून म्हाका दिसता सगळे डिपार्टमेंटांनी आपले दोळे ओपन करपाची गरज आसा. गोवा बींग अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, आमचे रेस्टॉरंट्स आसूं, गेस्ट हावस आसूं, क्लब्स आसूं, हे नायट क्लब आसूं, हितून सेफ्टी मेजर्स हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. असो इन्सिडंट 3 वर्सां पयलीं मुंबय जाल्लो आनी हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत हांवेंनूय प्रेस घेतलेली आनी म्हाका उगड आसा की वी नीड टू टेक मेजर्स, put measures in place for all the nightclubs and restaurants in the state of Goa, especially in the coastal belt. आनी तेच्या उपरांत व्हडलोसो बोबाव आवाज कांय जावंक ना गोंयान, कित्याक असो इन्सिडंट गोंयान जावंक नासलो, असो जाला आतां. I have spoken today to the Chief Minister also. I have spoken yesterday evening when CM was here. I have shared my views with him that what needs to be done. First important thing is safety आणि फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस ब्लूप्रिंट जे वचून तांकां मेळना फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्लेस की तुजो क्लब कसो आहा, तुजें रेस्टॉरंट कशें आहा. तुजें नायट क्लब रेस्टॉरंट लायसन घेता पंचायतीचे आनी मागीर ते नायट क्लब जेन्ना चलता थिंगा सावंड प्रूफ जेन्ना जाता हो नायट क्लब तेन्ना सेफ्टी मेजर्स कितें, एक्झीट कितले पॉयंट्स आसतले, जर एंट्री 1 जाल्यार एक्झीट कितले, तितून भितर सगळे फायर एक्सटिंग्विशर्स आसूं, स्प्रिंकलर्स आसूं, फायर हॉर्स आसूं, तेजे भितर टँक कितले कॅपेसिटीचे आसपाक जाय, वॉटर टँक, आनी ताका 2 पंप आसपाक जाय, ताका सेपरेट जेन सेट आसपाक जाय. इट शूड बी लिटल फार अवे फ्रॉम द प्रिमायसीस ऑफ द नायट क्लब. हे सगळे वस्तू जाग्यार आसतल्यो ओ ना, आसा जाल्यार वेदर इट हॅज बीन इन्स्पेक्टेड बाय द फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस एंड स्टॅम्प put on the blueprint and submitted to the panchayat for the final license. Till then no license is being issued, should be issued to a place like this. असो इन्सिडंट जालो म्हणून आतां आमी उलयता आनी आमी म्हाका दिसता भासाभास करता आनी हेचेर सर्कुलर, हेचेर ऑर्डर येवपाची गरज आहा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस. सो वॉट इज पंचायतच रोल इज लास्ट, लायसन्स मागीर दिवप लास्टाक. हे सगळे लायसनां येयले काय, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विस एंड स्पेशली टू अ प्लेस लायक दीस. आनी खंय तरी आमी सगळ्यांनी कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी हेची घेवपाची गरज आसा. आयज आमचे इंडियन भाव आनी भयण सोंपल्यो
जे with this incident they just came for a nice holiday in the state of Goa, a good holiday in the state of Goa, and very bad experience they got. Goa being a tourist destination, a destination where everybody loves to come. अशें डेस्टिनेशन आख्खे इंडियेक खंय ना, ताका खंय तरी एक नजर लागली आनी एक दाग लागलो अशें म्हाका तरी दिसता. हांवें म्हाजे व्ह्यूज शेअर केल्या ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रोहन बाब कौंटे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुडे मॉर्निंग ऑल्सो, yesterday evening at least 15-20 minutes I spoke to him what we need to do असले incident जावचे ना. First thing tomorrow my letters will be immediately be going to the chief minister, also to the panchayats, also to the police. हे सगळे जे नायट क्लब हांव नायट क्लबाचेच उलयता, जे साऊंड प्रूफ म्युजीक वाजयता, 500-600 लोक, 400 लोक, 300 लोक, कोण 200 लोक, कोण 1000 लोक, कोण 1500 लोक भितर घेवन वाजयता, तेंचे इमिडिएटली टेम्पररी लायसन्स सस्पेंड करचे हे म्हाजें मागणें पयलीं आसतलें. टेम्पररी सस्पेन्शन till they put everything in order. Everything in order is the blueprint of the club, which has to be stamped by the fire and emergency services. They should have pollution control board license. They should have health license. They should have FDA license and final licenses of the panchayat. हे आमी लेटर पंचायतीक करतले, टेम्पररी सस्पेन्शनाक पुलिसाक करतले की यू नीड टू स्टॉप दिस, टू चेक and do a physical audit म्हणजे पर्सनली जे फायर अँड इमर्जन्सी ऑफिसर्स आहात ते वयचे पडटले ह्या एस्टॅब्लिशमेंटान आनी चॅक करचे पडटले की हेंचे पॅरामिटर्स जे सगळे आहा, हेंचे सगळे जे वस्तू आयो सारके आहा वो ना, तेंचे स्प्रिंकलर्स आहा वो ना, तेंचे टँक आसा वो ना, 1 लाख लिटर कॅपॅसिटी, 50,000 लिटर कॅपॅसिटी टँक आसा वो ना, आणि तितून 2 पंप आसावो ना जे पंप करून उदक भितर येवंक शकता पळय ते ऑटोमॅटीक पंप चालू जातलो वो ना. सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सी दॅट द नाईट क्लब फंक्शन्स विदाउट एनी इश्यूज. म्हणजे अशे इश्यू जे फायर येदो व्हडलो जाला तसो जावचो न्हू, आनी जालो जाल्यार फायर तो इमिडिएटली डावस कसो जातलो. लोकांक इमर्जन्सी एक्झिट्स कितले आसतले, कितले कॅपॅसिटीन कितले इमर्जन्सी एक्झिट आसपाक जाय. धाकटुलो क्लब आहा 150 लोकांचो, 2 वा 3 इमर्जन्सी. व्हडलो क्लब आहा ताका 8 इमर्जन्सी, 1000 लोकांची कॅपॅसिटी, 8 ते 9 इमर्जन्सी एक्झिट्स हे आसपाची गरज आहा. ना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी जस्टीस दिवंक पावचे ना. ट्युरिजम स्टेट आमची, वी कॅन नॉट एफोर्ड टू स्पॉयल द इमेज ऑफ द ब्रँड गोवा. इतलें सांगूंक सोदता. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कलेक्टिवली घेवपाची गरज आहा एज फार एज लायसन्सीस आर कन्सर्न. पूण हे जे आतां जे इलिगॅलिटी हिंगा जाल्या तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची गरज आहा. पुलीस डिपार्टमेंट जो आसतलो, जो वेदर इट इज नॉर्थ गोवा SP, जे कोडे केस आहा आतां विथ नॉर्थ गोवा SP आनी अंजना PI, तेणी सगळे जे डिपार्टमेंट्स आहा तेंचे कडेन पळोवपाची गरज आहा की कोणें लायसनां दिल्या, कोणें लायसनां दिवंक ना, कोणें इलिगॅलिटी केल्या आनी कोणें इलिगॅलिटी करूंक ना. म्हाका उगडास येता हिंगा एक धाकटुले बेश्टे रेस्टॉरंट आसलें मोदेकात, धाकटुलें, आनी लाकडाचो ब्रीज आसलो, तेजे वयर कांय नासलें. आतां हें कितें जालां तें वेगळेंच आहा. हो जो स्ट्रक्चर आहा जो वॉज फिट फॉर सच क्लब? नो, इट इज आगोर. इट इज आगोर. इट इज नॉट फिट. इट इज टोटली सॉल्ट पेन देर. इट इज यू कॅनॉट जस्ट बिल्ड अ नाईट क्लब ओवरनाईट ओवर देर. आणि जे कितें हें आहा तेजे पुलीस इन्वेस्टिगेशन करता. आतापर्यंत आमकां इनपुट. So you're the MLA of the area, right? Yeah. So how was this